Berada bung sama, Ramadan Kaipeng, obo bopara, omo dakmura kami, dakmura para, bo blok kok layo bo. omo 41 nong Ampli Nagar, omo kelayu, blok antar kelayu tong ngopi. Acha oro je nugmani lama ba ekdom নষ্ট jak ha bo klai jak abo bahai kan orok solai frek lai. Obo engka sar taklay ni wati molo, je plak eng mani jagawo, omorok ketorok cuk sinceraka, yang ani dada ni nok bu baik kumu. Engke yang bu ini ri, ekdom bata ni okoroko isi jeng kostok layino om tirok kunu landok si coli man liamane dugi rok ngi panu omrok wa baitane sim ri wi sima korsi omo tuk jura mat lang mabalo dugi rok no engke but jeng kosto mani tong kasar engke sara omo rok to knayak ini SMLM no sayak patal bos siak borok bos siak khobor nok rok bo dangmura bo onek cincera yak tonggo rok sapan phainai kri nayak nani ne phainai kri jeng borok no inform klayak phaya tau aspon to kunu au lamani bagai kam khlainai kri set kam khlainai kri aw na hinu borok phainai hinu tarik ro asuk tu phaya borok tak aspon to jeng belai kenu kosto tui bumaya au mo lama bumaya bom haini problem jeng sorkar ni besar nya de abo hai khai man jeng Acha je nugmani oro ba duita box kalabar nango. nango sar Karon obo to box kalabar duita nango oro obo sara to gari bike phaimaya ekdom kan orok je puro rom di delivery case ba rugironi emergency case apur kai bahai ke handle khai. Abo angka angka ribai simat lang mabalo ribai ritrak bai mabalo borok no rugi rok no uskang bo tini ajong je thika lama ketalman sim batup siwo aciken kosto jeng Tabo ko ati phai ke ba norok himu semang lagle. himai maya sar wate puro borok no blok thangai no borok no sayak aw hino kam chole na hino tabu aspon to kam chole yakut Keparani borok tap tamasan. parani borok belai na kabjak borok oko mokol ni mukti kalayak borok bul kaino tabu guana itongo oko itongo borok emne jing kri borok mang kini para kami unai di tabu go ingkor kai manusar belai na hambai ni rongna maru ekdom tabu nung kai manu but kene nung mutai ni chini bagai ni kalai siwo sar belai hambai Norok blok ko thangoi ba netarok na thangoi apil dekhai kya. kunu borok thangai borok no office thung thangjak ang borok aw le hinu phainai kri krok pano Do hambai.